جولة اليوم مع بعضنا دونك سيري نتاع كور دي فيزيك بروميير اني سيكوندير. نشوفو مع بعضنا دونك الدرس الأول. Phénomène d'électrisation numéro 1. Donc, premièrement, introduction. Phénomène d'électrisation في الواقع شفناه في النبيان هو ظاهرة التكهرب. Une règle frottée. Donc, قمنا بذلك قضيب من الإبونيت أو مسطرة إلى غير ذلك أو قلم إلى غير ذلك. attire du bout du papier. تقوم بجذب قطاع الورق الصغير. Si on refait la même expérience avec une règle non frottée, rien ne se produit. Donc إذا كان المسطرة لم نقم بدلكها لا نتحصل على شيء ولا تجذب قطع الورق الصغير. Conclusion. On dit que la règle frottée est électrisée يعني تكهربت. La règle non frottée n'attire pas du bout du papier. Elle est neutre. وهنايا نأكد مليح elle est neutre. Un corps neutre porte autant de charges positives que de charges négatives. معناها عنده قد البوزيتيف قد النيجاتيف. مش نوتر معناها ما عندوش شارج. راهو عنده قد البوزيتيف قد النيجاتيف. Grand 2 mise en évidence. La baguette de verre frotté attire la boule de la pendule initialement neutre. هنا قضيب من الزجاج وقمنا بتقريبه من كوارث نواس. بعد دلكه قام بجذب كوارث النواس. Donc retenons. La règle du verre non frotté n'attire pas les corps légers. La règle frottée attire les corps légers. يعني الرجل du verre المسطرة من الزجاج لم نقم بدلكها لا تجذب قطع الورق الصغيرة ولا الأجسام الخفيفة، في حين أنه عندما نقوم بدلك هذه المسطرة تقوم بجذب الأجسام الخفيفة. Le frottement a modifié la surface externe de la règle. يعني غير الوجه الخارجي للمسطرة. Il devient capable d'attirer le corps. On dit qu'il devient donc électrisé ou chargé d'électricité. يعني أصبحت أو تكهربت وأصبحت تحمل شحنة كهربائية. Un corps électrisé. هذه définition نتاع الكور électrisé تحفظها. Est un corps qui porte des charges électriques. Il est capable d'attirer le corps léger. Grand 3. Les deux types de charges électriques. Deux baguettes de verre frottées avec de la laine. Il y a répulsion. يعني قمنا بتقريب قضيبين من الزجاج قمنا بدلكهم باللين. Il y a répulsion يعني تنافر. Deux baguettes de verre, l'une frottée de la laine et l'autre avec le coton. Il y a attraction تجاذب. هنا donc répulsion وإلا attraction. كما شفنا بالمغانط معناها إذا كان تجاذب يعني عندهم خاصيات مختلفة وإذا كانت نافرة لهما نفس الخاصيات. Donc من هنا on peut retenir que entre deux corps chargés existe une interaction تفاعل qui s'établit par une attraction يعني تجاذب ou répulsion تنافر. Deux corps portent des charges de signes contraires يعني علامة مختلفة s'attirent يتجاذبوا. و deux corps portent des charges du même signe لهما نفس العلامة يعني زوج سالبين ولا زوج موجبين se repoussent donc تنافر. On a deux types de charges électriques. Donc من هنا من التجربة هذه on a conclu qu'il y a deux types de charges électriques. Charge électrique positif و charge électrique négatif. Autre mode d'électrisation. Donc شفنا المود الأول mode par contact par frottement plutôt. Électrisation donc par contact. B. التماس. Un bâton frotté porte une charge électrique touche une boule légère d'un pendule initialement neutre. Après contact il y a répulsion. يعني قمنا بدلك قضيب وقمنا بلمسه للكويرة ما قربناهوش هنا قمنا بلمسه للكويرة بعد الوقت نلاحظ أن الكويرة تتنافر مع القضيب. Donc بما أنه il y a répulsion obligatoirement que la boule a porté une charge électrique. Et il porte une charge électrique du même signe que le bâton. Donc la répulsion entre les deux corps montre que la boule est électrisée et elle porte le même signe de charge que le bâton. Suite au contact, on dit qu'elle est électrisée par contact. هنا بطبيعة الحال المود الثاني نتاع الإلكتريزاسيون par
كونتاكت. هذوما دونك لو دو مود ديليكتريزاسيون ولا طرق التكهرب شفناهم في السنة التاسعة. التكهرب بالاحتكاك بار فروتمون، والتكهرب بالتماس بار كونتاكت. النوع الثالث الكتريزاسيون بار انفلونس، هي حاجة جديدة ما شفناهاش في السنة التاسعة. دونك l'électroscope est un dispositif qui permet de montrer si un corps est chargé ou non. الإلكتروسكوب هو المشواف الكهربائي، أو إذا المكشاف الكهربائي ده هو اللي يبين لنا ان كور الكتريزي او نو. هذه دونك باجيت نقربوها للبلاتو نتاع الالكتروسكوب. اذا كان لي دو في هذوما يتباعدوا على بعضهم دونك سيت كور بطبيعة الحال الباجيت نتاعنا اي الكتريزي. باهي شنو اللي صار بالضبط لهنايا؟ نلاحظوا مليح انه الباجيت اللي اخترناها ولا الباطون اللي اخترناه الكتريزي يبورت دي شارج نيجاتيف. دونك لو باطون الكتريزي اتير لي شارج بوزيتيف، بما انه التيج هذا نوتر معناه والبلاطو نوتر. معناها اش معناها نوتر؟ يبورت اوتون دي شارج بوزيتيف كو دي شارج نيجاتيف، معناها عنده قد البوزيتيف قد النيجاتيف. لكن كي قربنا له احنا الباطون اللي هو شارجي نيجاتيفمون، لي شارج نيجاتيف هذوما ils vont attirer لي شارج بوزيتيف. هذاك علاش يوليو عندنا لي شارج بوزيتيف على البلاطو هذا. ولو دو فيش ماشي يوليو عندهم كان دي شارج نيجاتيف، وبما انهم لو دو في بورت لو ميم سيني دي شارج il y a répulsion. هذاك علاش نشوفوا لو دو في سي ريبوس. Donc, je connais le bâton électrisé attire les charges positives en surface. Comme la tige de l'électroscope est neutre, neutre qu'on a le positif et le négatif, seules les charges négatives dominent les faits qui seront chargés négativement, donc elles se repoussent. Les faits ont été électrisés sans contact avec le bâton. Ce mode d'électrisation est dit donc électrisation par influence. Par la suite, هنا في البريمير اني ما عادش عندنا deux modes d'électrisation, on a trois modes d'électrisation. électrisation par frottement, électrisation par contact et électrisation par influence. بالنسبة للبارتي الأولى هذه وفات. دونك مش تنتظروا مني فيديو ثاني ما يخص الفينومين ديليكتريزاسيون. بور مي كونتاكتي دونك ادرس ايميل فرادي@yahoo.fr، ولا تنجموا تبعثوا لي ديزانفيتاسيون على الفيسبوك شكيب فرادي. واذا كان عندكم دي كومونتير بطبيعة الحال تنجموا تكتبوهم تحت الفيديو. حاولوا تبارتاجيو لي فيديو الماكسيموم باش يشوفوه صحابكم. ميرسي et à bientôt.